Na ba eh? Shoutout mo na. Yun o. Junaldo family. Yun o, pag Junaldo man eh. Harvest o. Junaldo man. Tingnan nyo naman yan. Oh. Shoutout Junaldo family. Grabe naman yan o. Oh. Yan o. Uy, tangigi. Tangigi bay. Tangigi. Uy. Tangigi. Yes. Wah, wah. Oh. Amer, hari boy. Oh. Grabe laki. Oh. Ah. Grabe. 5 kilo. Ah. Ah, pare. Ah, nagka 5 kilo. Yes. Oh. Yes, thank you Lord. Thank you Lord. Trigger by money. Ah, you know. Trigger by money. Ha. Ah, barkuda. You know. Oh. Barakuda. Oh. Oh. Ayun kitong hilak din nga ba? Barakuda. Hello mga master. Kumana tayo ngayon. Yan o. Balik muna tayo sa adventure natin. Yan. Sit up natin o. Ito yung sit up natin ngayon. Yan. Yan ang sit up natin ngayon. Oh. Yan sit up natin ngayon o. Oh. Stradic at saka nasi. Kumano. Yan. Kaya yung abang na lang. Sana maka-jackpot tayo ngayon dahil yung magandang panahon. Kaya long live. Shout out mga master. Peace on tayo ngayon. Let's go. Kasama ko ngayon si Master Harry at saka si Master Manuel. Yan. Grabe ang kulo oh. Higtan yung kulo na yan. Grabe yung kulo. Oh. Oh. Peace on na si Manuel. Yun o. Peace on na. Agis tayo. Agis. Agis. Yun o. Uy. Peace on. Peace on. Ah. On. Oh. Oh. Yun o. Una. Oh. Yun o. Gusto tayo. Oh. 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 Ah. Sure. Yan o. Ikan yan. Mulutang na. Yan o. Lumulutang na. Oh. Oh yun. Yun o. Uy. Huwag ka nalipad. Nalipad ka pa eh. Ah. Yun. Dali siya. Dali. Dali. Dali siya. Yan.
Second strike. Second strike. Yun oh. Uy. Second strike. Oh. Okay. Second strike. Figure Y. Oh. Lipad na. Grabe. Hindi ka makawala, uy. Uy. Oh. 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 Second strike na. Ay. Okay. Yun na. Second strike. Second strike. Grabe, dami. Kita yung activity na yan. It's on. Shit. Wala pa. Uy. Uy. Oh. You know. Strike 3. Oh. Uy, tangigi. Tangigi bay. Tangigi. Oy. Tangigi. Yes. Tangigi. Tangigi. Tangigi pala yung kulot na yan, bay. Tangigi yung kulot na yan. Tangigi tayo. Oh. Tangigi. Sa wakas, nakatangigi din, trigger bay. Oh. Pag mabalik tong lapis. Kung mabalik ko na fish ba? Bye.
Ha? Pa lang? Barakuda na. Yun o. Barakuda, tangigi, lapis. Oh. Yan o. Ayos. Let's go. Pagi yata to. Pagi. Hindi. Hindi. Nakita ko pag ano eh. You know. Shit. Uy. By Manuel oh. Oh. Yun oh. So on. Yan oh. Oh, yan. Yan oh. Oh. Hari din oh. Si Hari din oh. Piston din si Hari. Yun. Hatak din si Hari. Hatak Hari boy. Hari boy. Hatak. Hatak Hari boy. Oh, kahatak din si Hari oh. Oh. Lapitan mo na Hari. Ang laki oh. Ah, ang laking tangigi. Ang laking tangigi oh. Oh. Tangigi oh. Ah, nakadali si Hari ng tangigi oh. Oh. Hari boy, Hari in action. Yun oh. Ang laking tangigi oh. Oh. Yan o. Oh. Yan o, sigurado na yan. Aywa. Oh, aywa. Oh. Power, Hari boy. Oh. Grabe, laki. Oh. Ah. Grabe. 5 kilo. Ah. Ah, Hari. Ah, nagka 5 kilo din si Hari oh. Grabe oh, laki oh. Grabe. Yung ano mo? Dalangin mo. Nadinig yung dalangin mo Hari.
Uy! Ah! Oh! Tangigi! Tangigi pa eh! Ah! Uy! Ay! Laki ba eh! Laki! Oh! Uy! Tangigi, hari boy! Thank you, Lord. Ah! Oh! Abay! Ah! Ah! Tangigi! Tangigi man! Bunganga! Bunganga! Yes! Oh! Yes! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Trigger by money! Ah! Yun oh! Trigger by money! Ha! Trigger by money! Ha! Harvest! Harvest money! Ha! Kasing laki lang oh! Ha? Kapatid. Magkapatid! Halos parehas. Magkapatid! Ah, grabe, harvest na tangigi oh. Eh, humuli na lang siya ng humuli. Tagakat. Grabe. Ah. Ito ang mamaw. Puro mabaw na humuli natin. Yan mamaw. Grabe. Harvest ng tangigi oh. Grabe. Harvest. Balo. Kahit ano na lang. Ha. Kahit ano na lang. Yan oh. Balo na naman. Ha. Ah, barkuda. Yun oh. Oh. Barkuda. Oh. Oh. Ayun ko itong hilak din nga ba? Barkuda. Oh. Nasa gilid na. Hari boy. Nice one. Hari eh. Yun oh. Oh. Ang mamaw man eh. Mamaw oh. Grabe. Hila na sa siya oh. Agaw ba? Hila sa agaw oh. Grabe. Grabe niya siya oy. Oh. Ay, shout out mo na ba? Shout out mo na. Yun oh. Junaldo family. Yun oh, pag Junaldo man eh. Harvest oh. Junaldo man. Tingnan niyo naman yan. Oh. Shout out Junaldo family. Grabe naman yan oh. Oh, yan oh. Yan oh. Uwi na kami. Yan oh. Master Hari harvest. Yan oh. Dari dito ka. Oh. Yan oh. Ilaw ba? Ilaw ba? Pamain namin no. Pamain. Ayun pamain. Yan oh. Master Hari. Master Manuel. Oh.